Kita gidasig usab sa pagpas-an sa makalipay ug krus nga ihatag sa Ginoo alang kanato, recognizing that God does not give us trials which we cannot carry. Maayong adlaw mga igsoon. Kini usab si Father Albert Benedict Soliman OSA gikan sa Makaparing Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Dungan kita usab sa atong pagpamalandong karon sa pulong sa Dios. Dinhi sa Pilipinas, atong gisaulog pag-usab ang debosyon sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa Señor Jesus Nazareno or the Black Nazarene, ingon pa. O giapil sa nato sa mga pag-ampo karon ang atong mga igsoon alang sa kahapsay sa ilang pagdayeg o pagsimba sa Ginoo, sa ilang pagtahod sa atong Ginoong Hesukristo na nagpas-an sa iyang krus alang kanato. Sa atong ebanghelyo, atong nadungog po usab ang giingon nga Bible in a nutshell. Ining isa sa mga most famous verses sa atong kasulatan. Walay lain kundi John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish, but may have eternal life. Ingon nga, kini nga Bible in a nutshell, tungod kay mao kini ang summary, ingon pa, sa love story sa atong Ginoo, nga nabutang nahasulat diha sa atong santong kasulatan. Kay diha sa gugma, gimugna kita sa Dios. Gibuhat kita, gitagaan o kinabuhi. Ug tungod sa gugma, dili kita gibiyaan sa Ginoo. Noon iyang gipadala ang iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan aron kita makabaton o kamatuoran. Diha sa iyang gugma alang kanatong tanan. Kung atong tanawon ang imahen sa Señor Jesus Nazareno, atong makita na andam siya magpas-an sa krus alang sa atong kaluwasan. O pinaagi tungod niini kita gidasig usab sa pagpas-an sa makalipay ug krus nga ihatag sa Ginoo alang kanato, recognizing that God does not give us trials which we cannot carry. Hinuon kita tabangan man niya usab sa pagpas-an niini o garon kita makalahutay ug makalingkawas. Atong inumduman ng gisulti sa usa sa mga spiritual authors sa among orden, in love, God descended to us, and in love, we must ascend to Him. Kita, mapaduol unta, diha paingon sa Ginoo, binagi sa atong pagtubag sa iyang tawag, nga atong pas-anon ang atong tagsatag sa kakrus, ug musunod kaniya, knowing na dili kita biyaan sa Ginoo. Kanunay siya nga mugiya kanatong tanan.